ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ରେଖାକୋଣ ବିଷୟର 2.6 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2.1 ରୁ 2.5 ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଛ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା 2.6 କୋଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଯେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଟି ଯେଉଁ ଆ କରିକି ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଇଏ କରିଛି ସାପ କୋଣ। ଦେଖ ପାଟି, ମାଛର ଯେଉଁ ପାଟିର କରିଛି ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ। ଏଠାରେ ଇଏ ଛୋଟିଆରେ କରିଛି ଇଏ ବି ଗୋଟେ କୋଣ। କୁମ୍ଭୀର ତା ପାଟି ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ। ଇଏ ସବୁ କୋଣ କେତେ ଛୋଟ କାହାର କାହାର ବଡ଼ କାହାର। ଦେଖ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ କୋଣ ସବୁ ମୁହଁ ଯେ ତୁମେ ଶୀର୍ଷ ତ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଶୀର୍ଷ, ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ କରିକି କାହାର ବଡ଼ ଆଁ କାହାର ଛୋଟ ଆଁ ତ ଦେଖିକି କହିପାରିବନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାପଟା ବଡ଼ ଆଁ କରିଛି, କୁମ୍ଭୀର ଟିକେ ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍, ମାଛ, ତାପରେ ଏ ଠେକୁଆ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି କୋଣ ତୁଳନା କରିବା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସହଜ ହୁଏ। କେମିତି ଜାଣେ କେଉଁଟା ବଡ଼ ଛୋଟ, କେମିତି ନା ଏଠାରେ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଆର କେଉଁଟା ବଡ଼ କେଉଁଟା ଛୋଟ ଜାଣିପାରୁଛ ନା। ଆର ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁଠୁ ଛୋଟ, ଏଇଟା ଟିକେ, ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଏଇଟା। କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛ, ତାର ଯଦି ନାଁ ଦେବ, ନାଁ ଦେଇ କେଉଁଟା ବଡ଼ ଛୋଟ ତୁମେ ନିଜେ ଖାତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଆଙ୍କିକି ତାକୁ ସବୁ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ବଡ଼ ଛୋଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଆର ଯେଉଁ ବକ୍ରରେଖାଟା ହେଇଛି କୋଣର ଚିତ୍ର, ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ, ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଲମ୍ବା, ଇଏ ଟିକେ ବେଶୀ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା। ଯାହାର ବକ୍ରରେଖାଟା ବା ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣଟା ଘୂରିବାଟା ହେଇଛି ବେଶୀ ବଡ଼, ସେ କୋଣଟା ହିଁ ବଡ଼। ଆଗକୁ ଅଛି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ବୁଝିଥିଲେ ଏଇଟା କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏପଟେ ରହି, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ କୋଣ କରାହେଇଛି, କୋଣର ଚିତ୍ର, ସେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ବଡ଼ କେମିତି ଜାଣିବ। ସେ କହିବା କଥା କି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଉପରେ ଥୋଇଦେବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ପୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖିଥିବ, ପୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ମାପିଦେବ। ତାହେଲେ ଏ ବି ସି କୋଣ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଭିତରେ କେଉଁଟା ବଡ଼। ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ବି, ଆର୍ ହେଲା କ୍ୟୁ। ରଶ୍ମି ସବୁ କିଏ, ବି ଏ ରଶ୍ମି, ବି ସି ରଶ୍ମି, ଆର କ୍ୟୁ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍। ଆର ବଡ଼ କିଏ ରହୁଛି ନା ଏଇ କୋଣଟା ହିଁ ବଡ଼ ରହୁଛି, କ୍ୟୁ କୋଣଟା। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ଯାହାର ଯେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସେ ସେତେ ବଡ଼, କିମ୍ବା ପୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାପିଦେବା ଯାହାର କୋଣ ଅଧିକ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ ସେ କୋଣଟା ବଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଗଲେ କେଉଁଟା ଆମେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ତୁଳନା କରିକି କହିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ବୁଝିବାଟା କରିବା। ଏଟା ରହିଛି ଗୋଟେ ଆୟତାକାର କାଗଜ ପୃଷ୍ଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭାଙ୍ଗ ଉପରେ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। କାଗଜର ଭାଙ୍ଗ ଓ ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ତ୍ତ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଦେଇ ତୁଳନା କର। ଆୟତାକାର କାଗଜ ପୃଷ୍ଠକୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଗର୍ତ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଭାଙ୍ଗ ଓ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କର। ତୁମେ ପାଇଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ କୋଣ ନାମ ବା କେଉଁଠି ଦେଖ। ଦେଖ ପିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆୟତାକାର ଅର୍ଥ ଲମ୍ବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆୟତାକାର କାଗଜ ଏମିତି ନବ, ଦେଖ ନେଇଗଲେ ଏମିତି କାଗଜ। ଆୟତାକାର ଅର୍ଥ ଲମ୍ବା ଅଧିକ ଥିବ, ଚଉଡ଼ାଟେ କମ୍ ଥିବ। ନେଇଗଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବ, ତୁମେ ଯେମିତି ସିଧା ଭାଙ୍ଗ ବା ଟିକେ କ'ଣ କରିବ ନା ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ଭାଙ୍ଗ, ଯେମିତି ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ। ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇ ବି ପାରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ପ୍ରଥମେ ସିଧା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଦେଖ ସିଧା ଭାଙ୍ଗୁ ତାର ବଙ୍କେଇବ। ସିଧା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଗାରଟେ ପକେଇଦେବ, ଇଏ କୋଣ, ଇଏ ସବୁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇଏ ସମାନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଙ୍କେଇ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ରଖିଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲ, ଖୋଲିଦେବ। ଦେଖ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗାରଟା ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାରଟା ଯେଉଁଟା ପୁରା ମଝି କୋଣ, ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଜାଣିଛ ଏଇଟା ତଳଟା କୋଣ ଇଏ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ କୋଣଟା ବଡ଼ ହେଲା, ଏ କୋଣଟା ବଡ଼ ନା ଏ କୋଣଟା ବଡ଼। ଯେ ଏଇ କୋଣଟା ଆମର କ'ଣ ଛୋଟ ହେଉଛି, ଏଇ କୋଣଟା ବଡ଼। ତ ନା ଯଦି ତୁମେ ଦେଇପାରିବ, ଏଇଟା ହେଲା ସିଧା ଗାର, ଏଇଟା ହେଲା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଦେଇପାରିଲ। ତାହେଲେ ବଡ଼ କେଉଁଟା ହେଲା ପି, ଏଇଟା ଟି ଦେଇପାରିବ, ମଝିରେ ଶୀର୍ଷ ଟି, ପି ଟି ଆର୍ କୋଣ। ଏଟା ପାଇଗଲେ ଆମେ ପି ଟି କ୍ୟୁ କୋଣ, ପି ଟି କ୍ୟୁ କୋଣ। କ୍ୟୁ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟୁ, ପି ଟି କ୍ୟୁ କୋଣ ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ଆଉ ପି ଟି ଆର୍ ଏ କୋଣ ଗୋଟେ ପାଇଲେ। କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେଲା ନା ଏଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଏପଟଟା ପି ଟି ଆର୍ଟା ହେଲା ବଡ଼। ତୁମେ ଚାହିଁବ ଆହୁରି ବି ଛୋଟ ବଡ଼ କରିପାରିବ। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇଭଳି ତୁମେ ଆୟତାକାର କାଗଜ ନେଇକି ତୁମେ ଆଙ୍କିପାରିବ, ବଡ଼ ଛୋଟ ଚିତ୍ର କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ସିଧା କରୁଥିଲେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କୋଣଟି ବଡ଼ ଓ କାହିଁକି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏ ଓ ବି, କିମ୍ବା ଦେଖ ଏ ଓ ବି, ଏଇଟା ଏ କୋଣଟା ଟୋଟାଲ ଏ ଓ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏଇ କୋଣ ଏତିକି ବଡ଼ ନା ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ, ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ଏଇ କୋଣଟା ବଡ଼। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଚିତ୍ର କର 2 ନମ୍ବର ଏ ଓ ବି, ଏତିକି ଆମେ ମଝି ଗୋଟେ ଆଙ୍କି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଓ ବି ଏଇଟା ବଡ଼ ନା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ରହିଛି, ଏପଟୁ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏପଟୁ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର
वाई जो तीर चिन्ह दिखाई कौटा बड़ है ना ए टोटाल यहाँ बड़ नुह ये ताले ए नंबर देदेव ए ओ बी कोण बड़ से पचार कारण कारण यही कोणर घूर्णन बेसी देख जब हम कंपास साहाଯ୍य घूरेबा एवढू तार मत घूरे आसब घूर्णन बेसी ताले आमर एक्स वाई कौन ये अल्प सांगे सांगे एक्स वाई एति अल्प घूरा हम बुझेगा तापर बी नंबर लिख घूर्णन बेसी कौन लिखिपर घूर्णन बेसी वक्र रेखा बेसी लिखिदेले भी चलो तर ए ओ बी कि एक्स ओ बी देख ए ओ बी एति कि एक्स ओ बी ए कोणटा एक कोणटा बेसी हम ना एति बेसी हम ए ओ बी बड़ बेसी ए ओ बी कोण बेसी बा बड़ तापरे सी नंबर एक्स ओ बी देख एक्स एटा एक्स ओ बी ए कोणटा एति कोणटा बड़ ना एक्स ओ सी देख ये गोटे रेखा सस्मित दीटा बिंदु रही से एका सब यहाँ कौन हम समान यहाँ कौन होगा समान एक्स ओ बी जहाँ एक्स ओ सी कोण से यहाँ लिखिदे पार कौन समान दुई नंबर कम्प्लीट तीन नंबर रही क्यों कौन बड़ तुम्हें किपर निर्णय कल तुम सांग सहित आलोचना कर 3 नंबर एक्स ओ वाई कोण ए ओ बी कोण मतलब क्यों बड़ कारण सह दर्शा देख एक्स ओ वाई ए कोणटा बड़ ना ए ओ बी कोण ए कोणटा बड़ ताहले कोटा हम ना एक्स ओ वाईटा एटा बड़ बेसी बड़ हम ना एक्स वाईटा बड़ हम कारण आर घूर्णन बा वक्र रेखाटा अधिक लिखिदेव एक्स ओ वाई कोण बड़ कारण एक्स ओ वाई कोणर घूर्णन बा कोण रेखा जोटा कहते कोण वक्र रेखा अधिक तबे 3 नंबर कंप्लीट तापर रही प्रतिस्थापन न करी कोण गुड़िक तुलना कर आगे किसी स्थापन करा दरकार ना आर कौटा बड़ या कर किसी देखी देखी चित्र कर यहाँ ही बड़ 2.7 अच्छे घूर्णन बाहु तैयारी कौन रोज पे मैंने दुईटी कागज नली और गोटे कागज क्लिप नब कागज क्लिप बाहु मध्य को कागज नली प्रवेश कर देख तुम्हें घूर्णन बायु प्रस्तुत कर देख पे मैंने जो कागज मुझे करके रोचे फुट ये एम नली सब कौन कर तुम साइज कर गोल कर कागज क्लिप आण देख पे मैंने मन कर मुझे क्लिप ये कर कागज बनाऊँ देख पे मैंने देख ए पसईदेल नलीटा भल दलिके कले भल टाण रोटे बुंटा कागज देख ये जो कोण सृष्टि होती कम होती बढ़ बढ़ एम कौन कर घूर्ण एम घूरी घूरी कर घूर्णन बाहु तैयारी ये जो बाहुटा रोचे घूरुची सेपट घूरी पार छोट हो पार बड़ हो पार आ सीधा हो पार यहाँ तुम मैंने निजे तैयारी करके देख 2.8 रो स्वतंत्र प्रकार कोण ये विषयटा चैप्टरटा बहुत इंपोर्टेंट भल बुझ जो रही आस बुझा ये सब आसो कम देख स्वतंत्र प्रकार कोण अर्थ कौन आम कविता जो बही ये कर पूरा खोला मझी रखी पूरा खोला करदेला कौन करदेला पूरा खोला खोला करदेला मनकर कौन रोज ये मनकर बही एमती कौन सीधी थी तो एम खोला करदेला मझे खोला ये जो पूरा एमुंड पूरा सीधा हो गला यहाँ कहती सरल कोणटा कौन कहती यहाँ मनकर बहीर अधा से पूरा बही सीधा करदे कलापर से कौन करना ये सीधा हो पूरा बहीटा यहाँ कौन कहती सरल रेखा सृष्टि हम पूरा सीधा है देख पे रही सैड्रे ये जो कोणटा सृष्टि है यहाँ पूरा टोटाल है कौन तो सरल कोण यहाँ केते डिग्री हम पे जान प्रोट्राक्टर देख प्रोट्राक्टर यहाँ प्रोट्राक्टर देख पे प्रोट्राक्टर आम देख दी पटू गोटे एपटर अच्छी 0 10 20 30 के 180 पर्यंत पुणी एपटू देख भल देख एपट में 0 एमती अच्छी 180 पर्यंत तो टोटाल है 180 डिग्री कौन जो मापती कोण डिग्री मापती कौन मापती डिग्री टोटाल है 180 डिग्री सरल रेखा से जो कोणटा सृष्टि होची ये टोटाल केते हम ना 180 डिग्री बुझिपाल जो ए देख ए ओ बी
ये जो रोचे ये भी गोटे कोण ए मझिला बिंदु ओ एटार कि कोण एटा कि कोण ना सरल कोण कि कोणटा एटा मूल्य केते कोण तार देखिए 180 डिग्री ताहाकू जदि आम गोटे कौन करवा ना गोटे रश्मि करदे ओ सी कौन करदे जमी गोटे खर्च कर ओ सी यदि करदब एटा सी ताले कोण ये कोण सृष्टि है ये कोण सृष्टि है ये दीटाक मिसिक 180 डिग्री हम बुझीपार बर्तमान निज कर देख रही निजे कर देख तुम श्रेणीगृह झरका गुड़िक केतेक लेखाएं समकोण केतोटी समकोण अच्छी तुम्हें तुम श्रेणीगृह अनेक गोटे समकोण देख देख कहले भले खातार बुझे दूसरी तुम सरल कोण जान पूरा सीधा है माने कौन है तार ना दे पार ए बी सी ए बी कोणटा है सरल कोण 180 डिग्री मन रहा ये जो बिंदु तू सीधा नब गोटे यहाँ पूरा सीधा गोटे रश्मि नब ये केते डिग्री सामान है दीपट सामान ये केते टोटाली 180 ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये कौन समकोण जो कोण परिमाण 90 डिग्री ताकू समकोण कह जाए गोटे आंकिवा एमती समकोण चित्र कौन हम एमती ता ना दे पार ए ओ बी तो यहाँ समकोण अर्थ 90 डिग्री को समकोण कह जाए मन रहा ताले केतरा कोण जानले गोटे सरल कोण मन रख पिला माने एटा सरल कोण एटा समकोण तापर जाने आम सूक्ष्म कोण एवं स्थूल कोण देख पिला माने एटा आर पेज को अच्छी सूक्ष्म कोण गोटे स्थूल कोण देख ये कौन 90 डिग्री का समकोण सूक्ष्म कोण तो 90 डिग्री कम देखो गारटे ताल ये 90 डिग्री तक कमे दबा एमती कमे चलो एमती कले चलो एमती कले चलो जिते 90 डिग्री कम माने 90 ठू कम 89 डिग्री यदि हम ये गोटे सूक्ष्म कोण 1 डिग्री हेले भी ये डिग्री ऊपर एम दिखते गोटे लिखिदे डिग्री सब जिन संकेत व्यवहार कर डिग्री 1 डिग्री भी गोटे सूक्ष्म कोण 10 डिग्री भी गोटे 90 डिग्री कम है माने सूक्ष्म कोण तब स्थूल कोण सूक्ष्म कोण डेफिनेशन कौन है जो कोणर परिमाण 90 डिग्री रु कम ताकू सूक्ष्म कोण कह जाए बुझीगला स्थूल कोण कौन हो 90 डिग्री रु बेसी 90 डिग्री रु बेसी हो कौन 180 रु कम हो सूक्ष्म कोणटा 0 रु बेसी हो दरकार सेटा स्थूल कोण कौन हो 90 एटा 90 सीधा 90 सब सीधा 90 रु बेसी हो अर्थ मैंने एमती रही पार है आउ थे करदे देख पे मैंने यहाँ मझी बिंदु हुए स्थूल कोण कौन हम एमती 90 डिग्री बेसी 90 डिग्री बेसी जब आम एकालबी है स्थूल कोण ताल 180 रु कम 180 माने 100 जो 79 सी गोटे रोच स्थूल कोण 180 है गोटे सरल कोण हो 179 है गोटे स्थूल कोण 95 100 110 ये सब कौन जीव ना स्थूल कोण 90 डिग्री अधिक है स्थूल कोण 90 डिग्री कम है माने सूक्ष्म कोण 90 डिग्री है माने कहते समकोण पूरा सीधा है माने 180 सरल कोण 4 कोण बुझीगल बर्तमान 2 नंबर रही तले दिया ग्रिड्रे सरल कोण पाइबापी ए बिंदु अन्य ग्रिड बिंदु सहित सरल रेखार जोड़ या तुम्हें आउ केते प्रकार कर देख ये रही ए बी तुम सरल कोण कर सीधा करदे एमती कौन अच्छे सीधा करदब सब सीधा कर क्या बंके ये सब सरल कोण जीव एमती कर एमती कर जहाँ से सब सरल कोण जीव केतटा कर बहुत गुड़े कर अनेक गुड़े कर एमती भी करें सी सरल सब सरल कोण सब कौन हम 180 डिग्री तापर यहाँ मन कर एमती रही मैंने यहाँ बंकई रही तुम एमती बंकई सब नब ये भी सब कौन हो पार सरल कोण तापर 2 नंबर बर्तमान समकोण पाइबापी ए बिंदु अन्य ग्रिड बिंदु सहित सरल रेखा जोड़ देख यहाँ ए बी गोटे रही गोटे सरल रेखा तो 90 डिग्री समकोण समकोण तो 90 डिग्री सीधा पूरा कर पुणी एटी चाहिए एटी भी हो पार चाहिए एटी भी सब 90 डिग्री सब कौन हो सब 90 डिग्री तुम अनेक गुड़ भी कर एटी भी तुम निजे निजे कर सुधा एमती भी कर 90 डिग्री सब के 50 के अनेक असंख्य कर जदि एमती अच्छे देख पे मैंने जोड़ापी कह जोड़ीदेव आम कौन कर सीधा ये देख एमती जोड़िया सीधा एमती है मैंने कौन हम यहाँ ही आमर है 90 डिग्री देखा ना एमती बुलेदेव आम क्या ना बहीटा को देख पे मैंने एमती सीधा है एमती पूरा 90 डिग्री है तेज ये जो कोण सब रही कौटा समकोण
କୋଉଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, କୋଉଟା ସରଳ କୋଣ, କୋଉଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସବୁ ଜାଣିଦେବ। ଏବେ ଏଇଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମକୋଣ। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା କମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏଇଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ବେଶୀ ରହୁଛି, ଏଇଟା କହନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏଇଟା ପୁରା ସିଧା ଥିବ, ସିଧା ତ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ, ସିଧା ଥିଲେ ସରଳ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏମିତି ବାଛିକି ତୁମେ ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖିନେବ। 4 ନମ୍ବର ହେଇଛି କାଗଜରେ ଗୋଟେ ତେରଛା ଗାର ନିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଏପରି ଦିଅ ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଗାର પર ଲମ୍ବ। ଲମ୍ବ ଅର୍ଥ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଲମ୍ବ ମାନେ ହିଁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। 4 ନମ୍ବର ଚାଷରେ ଗୋଟେ ତେରଛା କରି ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଟାଣିବ। ଟାଣିଦେଲ ପୁରା ଇଏ କରିକି, ତାକୁ ପୁରା କ'ଣ କରି ଏମିତି କରିପାରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କେତେଟା ହେଲା? ଏ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଦେଖ, ବୁଲେଇ ଦେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲାନି ତୁମର, ପୁରା ସିଧା ହେଲା। ତୁମେ ତେରଛା କରି ଏମିତି ଯଦି ମନେକର ଟାଣିବ, ଏମିତିଆ ତେରଛା କରି ଏମିତି ଟାଣିଲ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଲମ୍ବ ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଇଏକୁ ତେରଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେରଛା କରି ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 4 ନମ୍ବର 1 ହେଇଗଲା। ବି ନମ୍ବର ରହିଛି ତୁମେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗ କରିଥିଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯେପରି ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସମକୋଣ କରିପାରିବ। ତ ତୁମେ ସମକୋଣ କଲ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି। ସେଠାରେ ଅଛି ଆସ ବୁଝିବା। 1 ନମ୍ବର ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳକୋଣ ଓ ସରଳକୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ମୁଁ କିଛି ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ବାକି ତମେ ସବୁ କରିନେବ। 2 ନମ୍ବର ହେଇଛି କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, କିଛି ସ୍ଥୂଳକୋଣ ଅଙ୍କନ କର। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଅଙ୍କନ କର। ତମେ ନିଜେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ? ଅଙ୍କନ କରିବ ଖାତାରେ। ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଆଙ୍କିଦେବ। ଦେଖ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଲା ମାନେ ଏମିତି ଆଙ୍କିଥିଲି। ତଥାପି ଆଉ ଦେଖ 90 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଏଇଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ତା ନାଁ ଦେଇଦେବ। ଏଇଟା ଓ ଦେଲ, ଏ ଦେଲ, ବି ଦେଲ। ତାର କୋଣ ହେଲା ଏ ଓ ବି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏମିତି କୋଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଆଙ୍କିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ସରଳରେଖାଟେ ନେଲ, ଏମିତି ସିଧା ହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମେ ଏମିତି ସିଧା ଟିକେ ବଙ୍କେଇ ଦେବା। ତା ନାଁ ଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଓ ଦେଲ ମଝିଟାକୁ, ଏଟାକୁ ବି ଓ ସି ଦେଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କ'ଣ ହେଲା ଆମର? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଲେଖ ବି ଓ ସି, ଏମିତି କୋଣ ଦେଖ। ଏକ କି କୋଣ ନା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କେମିତି ଅଙ୍କା ହେବ, ଆଉ ସ୍ଥୂଳ। ଏଇଟା ସମକୋଣ ତ ଆଙ୍କିଥିଲେ, ଏମିତି ହେଲେ ସମକୋଣ। ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ସମକୋଣ ଅର୍ଥ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲମ୍ବ ଅର୍ଥ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ କରିବାକୁ ଲମ୍ବ, ଲମ୍ବରୁ ସିଧା ଗାରଟିଏ, କହନ୍ତି ଲମ୍ବରୁ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ହେଇଛି ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? ଦେଖ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବା ଧାରୁଆ। ସ୍ଥୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦରଦରା, ଯାହା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୁହେଁ ମାନେ ଧାରୁଆ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଦରଦରା ପନିକି, ଦରଦରା କଇଁଚି ସବୁ କୁହନ୍ତି କଥାରେ, ସେଇଟା ଦରଦରା ଯାହା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୁହେଁ, ଧାର ଯେଉଁଟା ନଥାଏ। ଏପରି ଶବ୍ଦକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଯାହା ଭାବୁଛ ଲେଖିନେବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତଳେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏଠି କେତେଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି? ଏଠି 3ଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି। ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଅଛି? ଇଏ 3ଟା, ଇଏ ବି ସେ 3ଟା। ଟୋଟାଲ ପୁରା କେତେଟା ଅଛି? 6ଟା। ଇଏ ହେଲା 3ଟି, ଇଏ ହେଲା 6ଟି। ଏଥିରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 2 3ଟି, 1 2 3ଟି 6। ଇଏ ପୁଣି ଇଏ ଭିତରେ ଦେଖ 3ଟି। କେତେଟା ଆମର ହେଇଗଲା? 9ଟି। କେତେଟା ଆମର ହେଇଗଲା? 9ଟି ହେଇଗଲା। ତେବେ ଆମର 2.8 ହେଲା 2.9। କୋଣର ମାପ ଦେଖ ପିଲା, ଏଇଟା ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା। କୋଣ କିନ୍ତୁ ମପାଯାଏ। ଦେଖ ବହରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟେ କରାହେଇଛି। ପୁରା ବୃତ୍ତ ଅର୍ଥ ଗୋଲଟେ ପୁରା କରାହେଇଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଟାକୁ? କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପୁରା ଗୋଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ କରାହେଇଛି। ଏଉଠୁ ଏତିକି ଯୋଡ଼ି ଦେବା। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ପିଲା ଜାଣିଛ? ଏଇଟା ଯଦି ଯୋଡ଼ି ଦେବା, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟେ କରିଛି। ବହିରେ କଟାମଟା ହେବ, ମୋ ହାତର ବୃତ୍ତଟେ କରିଦେଲି। ଯଦି ବୃତ୍ତଟେ କରିଦେଲି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପାସ ମୁନ ଦେଖିଥିବ, କମ୍ପାସ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପାସ। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କମ୍ପାସରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପେନସିଲ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ମଝିରେ କରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଲ ବୁଲାନ୍ତି। ଏମିତି ରଖିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ହାତର ଗୋଲ ବୁଲେଇଥିଲି। ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପେନସିଲ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲେ। ମୁଁ ପେନସିଲ୍ କାହାର ଦେଖାଯିବନି ବୋଲିକି ପେନ୍ରେ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ମଝି, ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପାସର ମୁନ ରହିଥିଲା ଏଥିରେ। ଏଉଠୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏମିତି କରିଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହେଲା ସରଳ କୋଣ। କେତେ କୋଣ ପିଲାମାନେ ସରଳ କୋଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା? ଏଇଟା ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 180। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଯା, ଏ ଦେଖୁନ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖାଉନି କି? ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖେଇଥିଲି ତମକୁ। ଏଇ ହେଲା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏମିତିଆ ଏ ସିଧା ହେଇକି ଏମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ ନା? 180 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ। ଟୋଟାଲ ହେଲା 100 ଡିଗ୍ରୀ। ପୁଣି ଏପଟା ସେମିତି ଅଛି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳିଆ, 2ଟା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି।
ये भी 180 टोटाल वृत्तटा केते कोण वृत्तटा टोटाल पर 360 180 एपट ये 180 केते आमर है ना 360 डिग्री गोटे वृत्त है 360 डिग्री ये जो पोर्ट्रेट देखते पे देख ये 0 ରୁ 10 केतरा मझे 5 अच्छे टिकटी टिकटी सब कौन अच्छे गार सब अच्छे 0 ରୁ 10 10टा गार अच्छे पुणी ये सब 10 कोड़े लेखा 110 केते पर्यंत आमर 180 पर्यंत 180टा गार देखो ये सब टिकटी सब 180टा गार पड़े टोटाल एमाउंट से टोटाल 180टा गार पड़ी कि बड़ बड़ अक्षर 10 20 30 40 बुझापी 50 60 70 80 एमती कर 180 पर्यंत कराए टोटाल आ भर छोट 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 गार 10 सब अच्छी टोटाल गोलटा है केते डिग्री मन रखिब 360 डिग्री एटा अधा है 180 डिग्री ताको यदि आम कौन करवा ना पुणी ताको अधा करद ये केते डिग्री पिला हम जान प्रतिकोण ये देवा 180 ये केते हम अधा 180 अधा के 90 डिग्री ये सबुड़ा 90 सब जमी कोण मिसी आम कौन तो 360 हवा दरकार 90 90 90 90 सब 360 है नहीं 180 9 चौ 36 360 डिग्री जहाँ बुझेली देख पिला माने से तार करने निम्न गोटे वृत्त को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समान भाव व्यक्त कराई प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध कोण गुड़िक डिग्री माप कौन है सूचित कोण गुड़िक निकट डिग्री माप लेख देख पे मैंने ये टोटाल के हम कह 360 डिग्री एटा के पे मैंने ये 180 डिग्री के भीतर लिखले चलो पदा लिखले चलो ये 3 भाग है देख टोटाल हम 360 3 भाग कर गोटा के पड़ो 360 3 हरिदेव केते डिग्री हम 120 डिग्री ये 4 भाग है सब कोण के डिग्री ना 90 डिग्री 90 ये 120 अर्थ 120 सब टोटाल हम 360 ये केते भाग कराई 1 2 3 4 5 भाग कराई 5 भाग अर्थ 360 आम 5 हर 5 हल के पाइबा आम 72 डिग्री पाइबा के 72 डिग्री तापर एटा 6 हरले 60 डिग्री एटा हम एटा 360 के 7 हर तो ये केते भाग कराई 1 2 3 4 5 6 7 360 7 हरदेव 360 7 हल 7 5 35 आउ रहा 10 ये पॉइंट बस के बस सब ना पॉइंट बस बसका जीव 51 एतिकी डिग्री हो आउ लिखा 51 डिग्री लिखिद सरला ये 8 हर 8 भी एटा आमर है 45 डिग्री एटा आम 9 हरदेव 9 चौ 36 40 डिग्री ये 10 है माने 36 डिग्री बुझेगला वर्तमान विभिन्न कोण डिग्री माप मापिबा देखा पोर्ट्रेट तुम जानते जमी जमोटर बक्स था जमी बाक्स पाई था पोर्ट्रेट कौन रही आमर टोटाल यहाँ के बुझे आसा सरल कौन बोल कि 180 डिग्री पूरा 0 स्टार्ट एपटू थाए 0 ରୁ 180 पर्यंत एपटू थाए 0 ରୁ 180 पर्यंत तुम्हें कौ पटू मापिब तुम उपर निर्भर यार अर्थ तल जो रही बुझे दो देख पारे ये जो कराई पोर्ट्रेट बहुत गुड़े कौन कराई रश्मि अंका मेन पॉइंट है ओ ये बहुत गुड़े रश्मि तुम कौन कर यहाँ मापिब देख पे पोर्ट्रेट देते आम पोर्ट्रेट मापिया दरकार ना आम एक्सट्रा पोर्ट्रेट ये देख मतलब तुम यही पटू मापिब आम यहाँ रोचे एटा पी क्यू ना पी एटा ओ एटा क्यू पी ओ क्यू मन करला के पी करदे पार पी ओ क्यू कोण तुम कौन कर देख ये 0 10 20 30 ये देख 5 35 डिग्री पिला मैंने कौन आम यही पटू मापिबा जीव अरे एपटू कोण तो यही पटू सृष्टि आम यही पटू मापिबा जीवा यहाँ के डिग्री आम रहीगला 35 डिग्री तापर यही मापि देख ताले पी ओ कला तार पी ओ आर यहाँ के पी ओ आर ओटा सब मझे रोक पी पी ओ यहाँ कौन आर यहाँ के डिग्री देख पिला माने यही पटू मापिबा जीव ये 90 ये 90 देख 90 90 ये कौन रोचे 5 ऊपर अच्छी 95 के लिख ना 95 डिग्री तापर देख पे मैंने यापर तुम यही पटू तुम एपटू मापिब यदि यही पटू मापिब यू ओ आर ए लिख कौन यू ओ आर लिखा पड़ो यहाँ एत के डिग्री लिख के लिख 85 लिख पड़े 85 मन को लिख टी ओ यू देख टी ओ यू कौन
ଏଇଟା ଟି ଓ ୟୁ ତମେ ଏଇ ପଟ ମାପିବାକୁ ଯିବ ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି ଆମର 20 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ତମେ ଏଇ ପଟରୁ ମାପିବାକୁ ଯିବ କ'ଣ ପି ଓ ଟି କ'ଣ ପି ଓ ଟି ମାପିବ ତାହେଲେ ଏଇ ପଟରୁ ମାପିବାକୁ ଆସିବ କେତେ 80 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେବ ଆମର ନା 160 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏମିତି ମାପିକି ତମେ ସବୁ ନିଜ ମାନେ ଯେଉଁ ପଟରୁ ମାପିବ ସେଇପଟୁ ଶୂନ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକା ଯିବ ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କୋଣ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଥିରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏ ଓ ବି ଏଇଟା କେତେ 50 କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖ ଏ ଓ ବି ମାନେ ଏଇ ପଟଟା ଏତିକି କୋଉଠୁ ମାପେ ଏଇ ପଟୁ ମାପିବା ଜାଗାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା 90 ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଆମର ନା ଆମର 80 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଏଠି ଲେଖିଦେବ 80 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିଗଲା 80 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି ପୁରା 80 ଡିଗ୍ରୀ ତାପରେ ରହିଛି ତୁମେ ନିଜେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ର ତିଆରି କର କ'ଣ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିପରି କରାଯାଏ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ନେବ ନିଜେ କ'ଣ କରିବ ନା ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଏମିତି କାଟିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇକି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିକି ତୁମେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ତିଆରି କରିବ କାଗଜରେ କରିବ ପୁରା କ'ଣ କରିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣ 360 ଡିଗ୍ରୀ କରିବ କରିକି ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଲେଖି ନେବ ତାହେଲେ ଏମିତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଙ୍କିବ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଆଙ୍କିଦେବ ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ମାପ ପୂର୍ଣ୍ଣବୃତ୍ତର ଅଧା ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଯେଉଁ ଅଧା ଯେଉଁ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧା ବୃତ୍ତ ଆମେ କଲେ ଏ ଯେଉଁ ପୁରାର କ'ଣ ହେଲା ଅଧା ହେଲା ହାଫ୍ ହେଲା ତାକୁ ହାଫ୍ ଯା 1 ଭାଗ ତାକୁ 2 ଯା ହାଫ୍ ସେ ନେଇକି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ଟେ ହେଉଛି ବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ପୁରା ବୃତ୍ତର ଅଧା ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ବୃତ୍ତରେ କରିଥିଲେ ବୃତ୍ତ ମାନେ ପୁରା ଗୋଲ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାର ଅଧା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମନେ ରହିଲା ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ତାହେଲେ ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ମାପ ଡ୍ୟାସ୍ର ଅଧା ଅଧା ଅର୍ଥ 1 2 ଏଠି ଲେଖିବ 180ର 360ର ଅଧା ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 360 ଡିଗ୍ରୀର ଅଧା ମନେ ରଖିଥିବ ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ଯେଉଁ ଅଧା କରାଗଲା ଏଟା କ'ଣ ହେଲା ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବୃତ୍ତ ମାପ ହେଉଛି 1/4 ତାକୁ 360ରୁ 4 ଭାଗ କରାହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବୃତ୍ତର 1/4 ଭାଗର ମାପ 360 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ 1/4 କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା 90 ଚିତ୍ର କଡ଼ରେ ଦେଇଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲିକି 4 ନମ୍ବରରେ ହେଇଛି ଚିତ୍ର 2.16 ଦେଖ ଏଇଟା ଏବଂ 2.17 ମାନେ 17 ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗ ତୁମେ କ'ଣ କର କାଗଜ ନେଇକି ଏଇଭଳି ସବୁ କ'ଣ କର କାଟିକି ଭାଙ୍ଗି ନେବ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଗୋଲ କରିନେବ କାଗଜଟାକୁ ତ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିଦେବ କମ୍ପାସରେ କଲା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ହିଁ ହେଇପାରିବ ସେ ଦେଇଛି ଭଙ୍ଗା ହେଲା ପରେ ଏହା ବୃତ୍ତର 1/8 ଭାଗ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣର 1/8 ଭାଗ କିମ୍ବା 60ର 1/8 ଭାଗ ହେଉଛି କିମ୍ବା 180ର 1/4 ଦେଖ 90ର 1/2 ଭାଗ କେତେ ଦେଖ ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର 1/2 ବୃତ୍ତଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ବୃତ୍ତଟା ହେଲା 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୃତ୍ତର 360ର 1/8 ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଷୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ର ଅର୍ଥ ଗୁଣନ ସବୁବେଳେ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବ ଗୁଣ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଣନ 1/8 ତାହେଲେ କ'ଣ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖ ଆ ତଳେ ଅଛି 1 ଅଛି ଆ ଲବକୁ ଆହର କଟା ହୁଏ ଆ ଲବକୁ ଆହର କଟା ଜାଣିଥିବ ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ 8ଟା କ'ଣ କରିବା ନା କଟେଇ ଦେବା କଟିଲେ କେତେ ପାଇବା ଆମେ କଟେଇ ଅର୍ଥ 360ରେ 8 ହରିବା ତୁମେ ମନେ ମନେ ନ କରିପାରୁଛ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ରଫରେ ହରିଦେବ 8 32 ଫେରିଲେ 4 ଶୁଣ 8 5 40 କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 45 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେଉଛି ଆମର କଟେଇ ଦେବା ଏମିତି ପାଇବା 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେ ପଚାରିଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର 1/8 ଅଂଶ କେତେ ନା 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେ ବୃତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି 1/180ର 1/4 ଦେଖ 180 ଡିଗ୍ରୀର 1/4 ଭାଗ ଦେଖ ର ଅର୍ଥ ଗୁଣନ ତା 180 ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଣନ 1/4 ଏଇଟା କଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ତଳ ମାନେ ଏଇଟା କଟେଇ ଦେବା କେତେ ପାଇବା 4 16 ଆଉ 2 ହେଲା 4 5 20 ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା 50 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ 360ର 1/8 ଯାହା 180ର 1/4 ସେୟା ପୁଣି ପଚାରିଛି 90ର 1/2 ଦେଖ 90 ଡିଗ୍ରୀର 1/2 90 ଡିଗ୍ରୀର ଅର୍ଥ ଗୁଣନ କରିଦେବା 1/2 ଆଉ କଟେଇ ଦେବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା 50 ଡିଗ୍ରୀ ତା ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଉଛି ନା 360ର 1/8 ହେଲା 50 ଡିଗ୍ରୀ 180ର 1/4 ହେଉଛି 50 ଡିଗ୍ରୀ 90ର 1/2 ଅଧା ହେଉଛି 50 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଅଛି ତୁମେ ଏଠି କରିପାରିବ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ କେତେ ହେଉଛି ନା 45 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ସବୁ ହେଉଛି ଯେପରି ଦେଖୁଛ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ନୂଆ କାଗଜ ମାପର 50 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 180 ଫେଣ 50 ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଧାରର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ 50 ଡିଗ୍ରୀ 135 ଲେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖ 2.18 ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଧାରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ
ତାର ଅଧା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା କେତେ ରହୁଛି ନା 22 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 डिग्री बोली कहते। चित्र 2.19 2 कोटे देखा तो कागज भांग खोली दियो ओ बी ओ सी और डैश यहीपर समस्त कागज चिन्ह दियो देख पे मैंने ओ बी कौटे अच्छी ये ओ धरदेव ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ ओ जी ओ एच ये लेख कर दे पारिबो। यापर चिंता कर चित्र 2 कोठी पाइचे ए ओ बी समान हम बी ओ सी सी ओ डी डी ओ सी सब कौन सबुड़ा समान हम कहीं हम से पचार ए ओ बी एक कोण पुणी बी ओ सी एक कोण सबुड़ा समान हम कारण आम वृत्तटा को समान भाग समान सब दी खंड सब 2 खंड सब कर सब थे भांगे थे भांगे सब समान भाग करा बर्तमान 1 नंबर कौन करेंगे पोर्ट्रेटर व्यवहार कर निम्नलिखित कोणगुड़िकर परिमाण देख ये पोर्ट्रेटर जानव पोर्ट्रेटर पूरा सीधा कर रख देख ऊपर सीधा देख जो लिखाई तो सीधा सीधा लिखाई करदेव तुम केमी कर देख ये जो मझी जो पॉइंट ये अच्छी शीर्ष बिंदु ये देखिपु भल देखी दियो ये जो बिंदु को ए बी शीर्ष बिंदु सहित रक्ष मैच कर सहित ये जो गार रही गोटे गार जोड़ा गोटे माप रख देख एमती कौन कर एमती रखल ए मुन को ए मुन रखल पर रहा देख ए गार सहित 11 पूरा रही देख ये जो गारटा सहित ए गार पूरा सामान होगी रहा सामान जेपन रही भूल हम देख यहाँ के डिग्री ये पटू मापिबा 10 20 30 40 40 पर यहाँ के होमर 50 यहाँ के डिग्री आम लिख यहाँ 50 डिग्री के लिख 50 डिग्री तापटा मापिया ताल कौटा पोर्ट्रेटर रखा देख पे मैंने एमती रखिले पोर्ट्रेटर ये जो मुन को ये जो आ सहित रख देख मपड़ा केमी शिखे दूचे देख प्राक्ट कर निजे निज बही रे सब देख प्लेन कर बही रखिले संगे संगे ठीक रहा देख रहा पूरा सामान है कि पटू माप देख पे मैंने यही पटू माप 10 20 तुम ना बही भी टे मत बुले दे पार के डिग्री हूँ 20 डिग्री एटा आमर होगा 20 डिग्री तो एटा मापिया देख देख पे मैंने ये जो बिंदु को ये जो शीर्ष को रख पॉइंट को रखिल ए गार सहित जो रही गोटे गार सब सामान कर रखिए जब यही पटू मापुच दिखाई 13 एपटू एपटू मापिगले के रोचे यहाँ 90 110 120 यहाँ के आमर होगा 120 डिग्री कि मपा हुए देखिए मापिदेली तुम निजे बही मापिब तब 2 नंबर पोर्ट्रेटर व्यवहार कर तुम श्रेणी से विभिन्न कोण गुड़िक परिमाण तो जो कोण सब रही सब श्रेणी गृह ब्लैक बोर्डर बहीर कि टेबुल तुम सब मापिकी ये लिखि नब प्राय जो ब्लैक बोर्ड हो कि बही हो टेबुल कौन हो सब 90 डिग्री प्राय हम जहाँ मापिकी लिख यापर तले दि जा कोण गुड़ी को माप एपाई तुम्हें प्रस्तुत कर कागज पोर्ट्रेटर व्यवहार कर जो कागज पोर्ट्रेटर तो बनईल है कागज पोर्ट्रेटर हो पार कागज पोर्ट्रेटर कौन हो 10 10 20 बड़ रखल टिक टिक जो गार रही आम करनते ये कौन लिख एपाई तुम प्रस्तुत कर पोर्ट्रेटर व्यवहार कर कि ये लिखदेव ना ना व्यवहार करना कौटा ना कागज पोर्ट्रेटर बर्तमान को मापिबा देख पोर्ट्रेटर नेले ए पॉइंट को ए पॉइंट रखिले देख पिला पॉइंट को पॉइंट रखिले ये जो गार सहित 11 पूरा रखिले पूरा पोर्ट्रेटर गार 11 रखिले ये पॉइंट मापिया देख केते डिग्री होची 0 10 20 30 40 केते डिग्री होची ना 40 डिग्री कर दो 40 41 कौन होची तथापि तुम्हें के 40 पर 45 ठीक कर रखिले मन कत 45 डिग्री लिखदेव 45 डिग्री तो एपटा माप कौन कर ना पोर्ट्रेटर बहीटा को बुले दे पार एमती बहीटा को बुले देला पर देख पूरा पॉइंट को पॉइंट रखिल 11 को 11 पर रही देख एटा माप यदि यही पटू 13 जन दिखाई आम कौन करवा ना यही पटू ही मापिबा केते डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पर यहाँ 110 ये है 120 यहाँ के लिखिपर 120 डिग्री 4 नंबर पोर्ट्रेक्टर व्यवहार कर तल दिया कोण परिमाण डिग्री एकक तुम्हें किपर पाइब केमी पाइब देख ये देख यहीटा कौन कराई यहीटा को पोर्ट्रेक्टर मापिब केमी पोर्ट्रेक्टर तो करहब ना तो बाध्य कौन कर देख पे मैंने तुम्हें
ଆଗେ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ମାପିଦେବ। ଏଇଟା ମାପିବା ପାଇଁ କହି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାପିଦେବ, କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆ ପାଇଁ ପୋଟରାଟା, ଆମର ତ ପୋଟରା ତ ସିଧା ଏତେ ବଙ୍କିବ କେମିତି ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ମାପିଦେବା। ମାପିଦେଲେ କୋଣ ଇଏକୁ ରଖିଲେ ଠିକ୍ କରିକି ଆକୁ ରଖିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 110 ଡିଗ୍ରୀ। କେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି 110 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର ହେବ, ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଦରକାର ଏଇଟା। ଟୋଟାଲଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଆମର, ଟୋଟାଲଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ ବୁଲେଇ ଦେବା ଏମିତିଆ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ 110 ପଳେଇଲା, ଆଉ କେତେ ରହିଲା ସମାନ 360ରୁ 110 ଗଲେ 250 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଟୋଟାଲ କେତେ କେତେ ଆମର 250 ଡିଗ୍ରୀ। କେମିତି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଏଇ କୋଣଟା ମାପିଲା ପରେ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉ ପୋଟ୍ରାଟାକୁ ମାପିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ମାପି ଏହାର ପରିମାଣକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ପୋଟ୍ରାଟା ମାପିଦେବା, ମାପିକି ଡିଗ୍ରୀରେ ଲେଖିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ, ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ନା 80 ଡିଗ୍ରୀ। এটা କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ମାପିବା, ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି ନା 120। ଏଠି 60 ଅଛି ତ 120 ଅଛି, କୋଉଟା ଧରିବା ନା 120, କାରଣ ଏଇ ପଟରୁ ଯେତେବେଳେ ମାପୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ପଟରୁ 100 କେତେ ଯେ 120 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଟା ହେଲା 120 ଡିଗ୍ରୀ। এটা ମାପିଲେ ଆମର 80 ଡିଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନ ଶୂନ, ଛୋଟିଆ ଶୂନଟେ ଦେବ, ଛୋଟିଆ ବିନ୍ଦୁଟେ ଦେବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଅଛି। ତମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ପୋଟ୍ରାଟାର ମୁଁ ତ ମାପି ଶିଖିଦେଲି, ତମେ ନିଜେ ମାପିକି ଏଇଟା ପୂରଣ କରିଦେବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ଉପରଟା କହିଦେଉଛି, ତମେ ନିଜେ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ରଖିଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ନିଜେ କରିବ। ଏଇଟା ରଖି ପୁରା ଗାର ସହିତ ଗାର ରଖିଲା ପୁରା ସମାନ କରିକି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ପରେ ଏଇପଟେ ମାପି, ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 60 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇ ତିନିଟାକୁ তুমি ନିଜେ ଏମିତି ରଖିଦେବ। ଇଏ ପୋଟ୍ରାଟାର ମୁନ ଯେ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ୟା ବିନ୍ଦୁ ରଖିଦେଲା ପରେ ଆଉ କେମିତି କରିଦେବ, ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି ଆମର 120 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ତ ଏଇଥିରେ ତମେ କରିନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ବି ଏକ୍ସ ଇ କୋଣ ଦେଖ, ବି ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ଆଉ ଇ, ଇ ଅର୍ଥ এইটা টোটাল এই কোণটা সি এক্স ই, দেখো পেলাম সি এক্স ই এই কোণটা, এটা টোটাল এটা এটা ছোটিয়াটা, এ এক্স ই এটা হলো আবার 180 ডিগ্রি। ও বি এক্স ই এই কোণটা, ସେ ଯେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣ ଡିଗ୍ରୀ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କର। এটা କେତେ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବି ଏକ୍ସ ଇ ଲେଖିଦେବା, ଯଦି ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ବି ଏକ୍ସ ଇ କେତେ, ଏ ଦେଖ বি এক্স এটা কেতে ডিগ্রি রয়েছে দেখ পিলামানে, এটা এই পটর মাপা হচ্ছে এই পটর মাপি হয়ে ଯିବା 110 ହେଲା 115 ডিগ্রি। ତମେ ଏପଟରୁ ମାପିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ এইটু ରହୁଛି ଏଇ বি এক্স মতো এই পটর ରହୁଛି, ତମେ এই ପଟରୁ ମାପିବ, ଏଇଟା ଯିବ ଦେଖିଦିଅ ଏମିତି। ଏହାପରେ ରହୁଛି ସି ଏକ୍ସ ଇ, ଦେଖ ସି ଏକ୍ସ ଇ କୋଣ, ସି କୋଉଠି ଦେଖ ସି, এটা এক্স ই, তাহলে এই পটରୁ ହେଲା ମାନେ କେତେ ହେବ ଆମର, এটা ହେଲା 80, এটা ହେଲା 85 ডিগ্রি। তারপরে রয়েছে এ এক্স ই, দেখো এ এক্স ই টোটাল এই কোণটা টোটাল কেতে হব পুরা ষোল কোণ কেতে আমার হচ্ছে 180 ডিগ্রি। তারপরে হল বি এক্স ই, দেখ বি এক্স এই কোণটা, দেখো এই কোণ পাই আমি কଣ କରିବା না পোট্রাটার এমতি মাপি পারিবা, রখিকি এমতি রখিকি মাপি পারিবা। দেখ আমুনক রখিবা এক মাপি হব, কিংবা তুমি କ'ଣ କରିବ, ଦେଖ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଆମର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 115 ଡିଗ୍ରୀ ଏତିକି, ଆଉ ଏଇଠୁ ଏତିକି ହେଲା 85, 115ରୁ 85 ଫେରିଦେବ, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତମେ ଚାହିଁବ ଯଦି ପୋଟ୍ରାଟାରେ ଏମିତି କରି ମାପିପାରିବ, କିମ୍ବା ଏଇ କ'ଣ ତ କରିବ ନା 115ରୁ 85 ଫେରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 6 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। 7 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏଇ କୋଣଟା, ପି ସେ ଦେଇଛି ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ, ଏଟା ମାପିକି ତମେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍, ଦେଖ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏଇଟା କେତେ ରହୁଛି, ଏଇପଟୁ ମାପିବା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ପି କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଏଇ କୋଣଟା ଟୋଟାଲ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ମୁନ ରଖିଲେ ଏଇଭଳି ଆଇ ଏଗାରକୁ 11 ରଖିଲେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ରହୁଛି ନା, ଆମର 100, এটা 90 ডিগ্রি পড়াইলা, এটা 100 ডিগ্রি, কেতে ডিগ্রি 100 ডিগ্রি। তার পি কিউ টি, দেখ পি কিউ টি টোটাল এমতি রଖିদেব আমার প্রোট্রাক্টর। তো এମିତି ରଖ, ଯେଉଁ ପଟେ ରଖ ଗୋଟେ ଗାର ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ରଖିବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗାର ସହିତ କ'ଣ ତଳୁ ସହ ସମାନ କରି ରଖିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ଆମର ହେଲା, ଏଇ ପଟରୁ ମାପିବା ଯିବା ଆମର ହେଲା, ଦେଖିଦେବେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଲେ, ଏଇ ଗାର ସହିତ ପୁରା ସମାନ କରି ରଖିଲେ, ଏଇ ପଟରୁ ହିସାବ କରିବା କେତେ ଆମର ରହୁଛି ନା 150 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଠି ରହୁଛି 30, କିନ୍ତୁ 30 ଏପଟରୁ ତ ମାପା ହେଉନି ନା, ଆମର ଏପଟରୁ ମାପିବା ନା, କେତେ ଆମର ହେଲା 150 ଡିଗ୍ରୀ।
डिग्री चिन्ह सब देदेव। 8 नंबर आज तल चित्र को देखी कागज भांगिब तापर कागज को संपूर्ण भाव में खोलीदेव। कागज प्रत्येक भागर गार दियो गठित कोण माप देख यहाँ गोटे डंगाटे कागज डंगा ये गुड़ीटे काटे तुम बनइब बन सारा खोलीदेव कोण गुड़ी को मापिक निजे कर। 9 नंबर चित्र 2:21 देख पे यहाँ 2:21 दिया त्रिभुज समस्त 3टी कोण माप प्रत्येक कोण परिमाण को सही कोण पाखे लेख। बर्तमान 3टी कोण परिमाण को जोग कर केते कार्य चित्र बी सी रही ए बी सी सब रही नहीं कर यही कार्य आ किसी त्रिभुज नहीं कर अनुमान कर प्रत्येक क्षेत्र में साधारण भाव में देख ये जो त्रिभुज सब रही सब मापिब मापिला मिसेब मिसले के जानते कहीदे ये करके 180 डिग्री हम ये 180 डिग्री हम त्रिभुजर 3 कोण मिसिकी 180 डिग्री हम। तुम्हें मन कर यहाँ पाइल 30 डिग्री मुझे मापी ना कहीदे 30 मिनट मापिल 40 डिग्री हम ताल ए दुटा मिसी के हम 140 हम देख एपट मापिल ये कोणटा हो 60 डिग्री के डिग्री हम 60 डिग्री ये है 60 डिग्री ये 40 के 100 डिग्री टोटाल 3 कोण मिसी त्रिभुज 180 डिग्री 100 पड़े यहाँ टोटाल 9 मापिक 80 डिग्री यहाँ के डिग्री हम 80 डिग्री ये तो ये दुटा को तुम्हें मापिकी निजे करनब मापी देख मिसेदेव देख पे मैंने 80 डिग्री युक्त 40 डिग्री युक्त 60 डिग्री समान 180 डिग्री ये सब कौन कर 180 डिग्री हम तुम्हें माप ये सब 60 जना पड़े सब 60 पूरा देखा ये पूरा 60 डिग्री ये 60 डिग्री यहाँ 59 कर मापिला 59 ना 3टा मिसिक 180 हवा दरकार 59 हो तो 60 कर बुझिपार ये के डिग्री हम 60 डिग्री के डिग्री आम 60 डिग्री ये चित्रटा 180 डिग्री हम यहाँ बोधे 90 डिग्री हम जना पड़े 90 हेल्ले 30 बोधे हम मापिब मापिला यहाँ करनब भूल भूल को जान संशोधन कर आम आ गए भिडियो कर भिडियो लंबा है सारूँ बर्तमान रोचे भिडियो केवल मतामत दबा भल लगे लाइक कर सब्सक्राइब रोचे जय जगन्नाथ।